Approve. Approve. Kaya mama, tingin. Approve. Approve. Smile. Dapat smile. Smile, smile. Labas ngipin. Labas teeth, labas teeth. Ano ba? Yung happy lang, happy lang. Happy. Happy. Yeah. Happy, happy. Happy na. Ang bagal mo eh. Ayan na nga, okay na. Go, open mo na. Open mo na gift mo. First. Wow. Thank you po. Sabi mo na, thank you po. Galing na magbukas, mag-open ng gift po. Ganda. Sa akin pwede yan. Jaja to. Oh, galing na mag-open ng gift niyan, Papa, oh. Wow, flashcard. Flashcard? Hindi, chocolate. Chocolate? Wow. Chocolate bata. Careful, careful. Chocolate. Galing na mag-open yan ng gift talaga. Tingin, Mama. Wow, miniatures. Ito naman, ito naman. Hold mo lang. Open mo naman. Ito naman, ito naman. Ito naman. Open mo, open. Dito natin nalagay. Ulit. Open. Punit. Hindi ko lang alam na Ayaw. Ito. Ito napapagitna. Ayan. Ulitan mo. Okay na, Papa. Ayaw mo na siya. Wow! Wow! Thank you po. Ano yung kahoy? What's that? Kunin mo, kunin. Mababa lang. Okay, kunin mo. Kunin mo. Open mo. Ay, pajama. Magpajama ka na. Wow, pajama. Ito naman. Thank you po. Ito. Tulog na. Ito. Yan, kimabot. Ay, kaya nagaling yan. Wow! Ganda! I-open mo, open. Wow, thank you po! Hindi ka pa nakatulog eh. Heart, happy? Wow, ano sasabihin? Thank you po! Ulan din to. Ay, sabay siya. Siya pa. Ito muna ito. Uy, ano ba yan mo siya marunong? Hindi nga, ano mo lang. Matulog ka na. Ilaksan mo. Kunin. Kunin mo. Wow, ganda! Wow! Ganda. Ano galing yan? Mabot. Tapos? Ganda, video. Patok natin sa mga ulan. Unan. Wow. Ay, isa pa. Happy? Iwan ka pa. Yan. Cute eh. Dito. Yan. Wow! Ala, wali. Wow! What's that? Wow, may kalat bago. Wow! Sino nagregalo niyan? Ha? Ang ganda! Parang wala akong narinig na wow! Wow! Siguro, Open, Mama. Ano mo nasasabi mo? Thank you po. Thank you po. Dito tingin. Thank you po.